ত্রিপুরামথা বদল সংসাनाय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मा सिगांनि सिमिनो साख्लायजाक दंमानि हायुं हानि बैसारकनि सालनो बायथांनि हदादफानि रोजाबमुं मुसुबमुं चामुं कानमुंरकनो खाथिनारकनानि बागै ओ सालनो हास्ते गोनाङैनो त्रिपुरामथानि बदलनि बोखाक्ति ख्लायै हास्तेनि दालबिदाल ब्लक बेरेमो ओ हायुं हानि बैसारकनि सालनो पालायनानि बागै दागि मुंरिमानि दालबिदाल ब्लक गोनाङैनो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मा बुबाग्रानि कक्नो नारगैनो हास्ते गोनाङैनो ओ सालनो पालायजाकमानि नुकजाखा अबनि लगी लगिनो 47 आम्बासा त्रिपुरामथा ब्लक कमिटि रकबो आम्बासा बुखास्तिनि बागमाला रामप्राओ कायसा नाचथक पान्दानि बिसुंथि ख्लायै हायुं हानि बैसारकनि सालनो पालायखातिनि दालबिदाल त्रिपुरासाद फानि कानमुं रोजाबमुं मुसुबमुं तै मुसामुं रकनो खुनुकमानि बिसिंथि ख्लायै तिनि ओ पान्दानो नाचथकके पालायजाखा तिनि ओ पान्दाओ त्रिपुराद फानि दालबिदाल हदानि रोजाबमुं मक हालाम तै रियां दफानि रोजाबमुं रकनो तुयै तेबो दालबिदाल रोजाबमुं मुसामुं मुसुबमुं तै दालबिदाल हदानि चामुं चाखुय मुखुय दालबिदाल हदानि चामुं चाखुय मुखुय रकनो तुयै दालबिदाल चामुं रक्तिनि चाजाखा ओ सालनो कितेंगै अबनि लगी लगी पाइथागो बागबारा हाति गोनाङै त्रिपुरामथा बदलनि बोखाक्ति ख्लायै हास्तेओ तानि बागै बीसी इलेक्शन याखाबा विलेज कमिटिनि इलेक्शन यांगै दं अकक बथमानो तुइनो तिनि हास्तेओ दाक्ति खे बीसी इलेक्शन याखाबा विलेज कमिटिनि इलेक्शन खायनानि सानमुंबाय तिनि हमचां लेरि ख्लायजाखा तिनि आम्बासा बुखास्तिनि बागमारा लामप्राओ अबनि लगी लगी तिनिनि ओ पान्दाओ नाराय अक्रा अंगै फाइ मानजाक फाइका त्रिपुरामथा सेंट्रल बेलेमनि खरकसा आदं राजेश्वर देबबर्मा कनसंनो तुयै तंबायखा 47 आम्बासा त्रिपुरामथा ब्लक कमिटिनि आचुक फां प्रेमलाल मौसमा कनसंनो तुयै कुसराय रियां बिसनजय रियां तै प्रदीप रियां जोसेफ हालाम आकनसं नरजतन साइमानो हायुं हानि बैसारकनि साल इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ग्लोबली every year 9 August tomo celebration khayo bonorugino bonomutu khwlaina kaklai sini Tripura hao bubugra प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मा mo 9 August international day world indigenous people सारा त्रिपुराओ across the state tini mo tongthok chathunu bisingti celebration khlaika khalmani yagno sarigo sanja jorao sini international day world indigenous people ni mo chalo state government sini village committee election hawi dile khlai tongkha high court pothangka high court bohaino paise direction khlaika je election da khainan baginai aboni porebo high court ni kongno mania state government ag jorao village committee election khlaya bonobagi tini sang sposto babe belaikhana clear libaben state government no immediate village committee election khainan baginai sini mo mosal misilingnai homchang rally nai soitani sini dabo 7টা 8টা jora বিভিন্ন অঙ্কবো এসে কিছু টাইম ডিফারেন্স নিমানো ডিফারেন্ট মানো তাবো সুং 7 বটা রিংখানা 79 plus 10 খা মিনিট সুং দাবো স্টার্ট থাকে আম্বাসা ব্লক কমিটি অবন সিনি মেইন তিনি মো homchang rally mo মূল তাই আসল ডিমান্ড আসল মেইন সানwi কা সেটা ব্লাবো তো সিনি কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ दिल्ली नि अब आलादा इशू अब का त्रिपुरा अकॉर्ड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन खाने नांगनाय 6 months लगा 1 year लगा 18 months ऑलरेडी पास दाउ सेंट्रल गवर्नमेंट बहु मिनिस्ट्री दाउ रेस्पॉन्सिबल इमीडिएट अब नो एग्जीक्यूशन खाने इम्प्लीमेंटेशन खाने बागिनाय सिनी हाई लेवल टीम under the leadership of Maharaja प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मा होम मिनिस्टर बाय मालाइका रिसेंटली इन दिल्ली गाफुर स्पष्ट बाय क्लियरली सका जा इमीडिएटली खाने बागिनाय होम मिनिस्टर को एश्योरेंस सिपिक আছে नो सानमुं जे त्रिपुरा अकॉर्ड आं बाय जे सिग्नेटरी माने साइन माने आबो आंबो बेलेखानो कनसार्न नो आं आबो दाखि खाने बागि चाइथक नाय गाबो का एक पार्ट ऑन द अदर हैंड का सिनी त्रिपुरा सिनी राइट्स एक्सप्लॉइटेशन खाय तो माने अब मबो काइसो सिनी फंडामेंटल राइट्स सिनी जे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
ইলেকশন প্র্যাকটিস এভরি 5 ইয়ার একটা ইলেকশন নিয়ার চেসুং কেন অর ত্রিপুরা হাও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালাইজাক আংনি তংহা তবে তো সিনি লোকাল গভর্নমেন্টস দরকার লোকাল গভর্নমেন্টস অনেক গ্রাসরুট নিদে পার্টিসিপেশন ডেভেলপমেন্ট খানে গ্রাসরুট নিনি কনস্টিটিউশনাল যে পাওয়ার আংকে বাকে গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট নাই দেন হাউ ক্যান ডেভেলপ ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপ খানে থাকে গ্রাসরুট সবচেয়ে প্রায়োরিটি ইম্পর্টেন্স মানায় আবনো পয়েন্ট অফ ভিউ তুইনাই তাবো जों তিনি हमसां रेलनि बिसिनाय स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली चीफ मिनिस्टर सानो जों क्लियर मेसेज रानायो दे प्लीज do something and immediate conduct of village committee election for the welfare of the village committee hobono chini ha thai chini teima chini bolong joto nino kaisa kothoma tongo borom kuchuk angjaknai kothoma halokki philmani kothoma chini kothoma जों हानि बोसारकनि kothoma जोंनो मुं गोबां माबे रिंजाक फानो chini kot chini chamung chini te joto phelai mung tongmani ulobo जोंनो tamo thansa khaitoni hinkhe chini shini mung जों joto kha o hani bosa Hayung rek hani besarokni salno regui TTAADC chini hukumu mukumu chini laibu mani goron tei chini sini mungno khati naruknani tai hamyani yakni katirenani samai tangphiro jotono hayung rek hani besarokni salni hamjakma tei chibaya pharo